saya Reti Anggraini, mahasiswa aktif UIN Raden Fata Palembang dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi, di sini saya akan membuat video dan menganalisa tokoh internasional, menganalisa berdasarkan prinsip komunikasi Islam. Sebelum saya menganalisa dari pidato tokoh internasional tersebut, saya akan membacakan biografi singkat tentang tokoh internasional tersebut. Dia adalah Bill Gates, atau yang bernama lengkap William Henry Gates III, atau lebih kita kenal dengan nama Bill Gates. Ia dilahirkan pada 28 Oktober 1955. Ia dilahirkan di Washington dan ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama William Henry Gates dan ibunya bernama Mary Maxwell. Nah, itu tadi adalah biografi singkat dari Bill Gates. Nah, sebelum kita mulai video dari pidato dari Bill Gates, yang akan kita analisa di sini adalah prinsip-prinsip komunikasi Islam di dalam pidato Bill Gates. Kita sama-sama menyimak video pidatonya di Harvard University. I am pleased to present to you Dr. William Gates. Thank you. President Bach, former President Rudenstein, incoming President Faust, members of the Harvard Corporation and the Board of Overseers, members of the faculty, parents, and especially the graduates. I've been waiting more than 30 years to say this. Dad, I always told you I'd come back and get my degree. Nah, tadi di menit awal sampai ke menit kedua ini, Bill Gates tidak terlihat mengucapkan salam pada awal pidatonya. Dia langsung mengucapkan terima kasih karena telah disambut secara antusias oleh para audiens di Harvard University, dan dia langsung saja menunjukkan salam hormatnya kepada pejabat yang datang di sana. I've been waiting more than 30 years to say this. Dad, I always told you I'd come back and get my degree. Dan yang ketiga itu adalah berkata baik. Berkata baik di dalam komunikasi Islam itu sangat penting, di mana di dalam berpidato kita tidak boleh menyinggung siapapun di dalam pidato kita atau memojokkan seseorang dengan sengaja. Harvard was a phenomenal experience for me. Academic life was fascinating. I used to sit in on lots of classes that I hadn't even signed up for. And dorm life was terrific. I lived up at Radcliffe in Currier House. There were always a lot of people in my dorm room late at night discussing things because everyone knew that I didn't worry about getting up in the morning. That's how I came to be the leader of the antisocial group. We clung to each other as a way of validating our rejection of all those social people. Jadi, selanjutnya adalah menyebut hal-hal yang baik pada diri komunikan. Nah, di sini Bill Gates tidak menyebutkan secara khusus kepada komunikan, karena di sini dia menghadapi banyak sekali orang-orang yang hadir di dalam pidatonya di Harvard University. Tetapi di dalam pidatonya dia selalu memuji Harvard University dan mengingat pengalaman baik selama dia berkuliah di sana. You graduates came to Harvard at a different time.
You know more about the world's inequities than the classes that came before. In your years here, I hope you've had a chance to think about how, in this age of accelerating technology, we can finally take on these inequities and we can solve them. Imagine, just for the sake of discussion, that you had a few hours a week and a few dollars a month to donate to a cause. And you wanted to spend that time and money where it would have the greatest impact in saving and improving lives. Selanjutnya, nasihat yang baik. Di dalam pidato Bill Gates, banyak sekali nasihat-nasihat yang baik yang dia sampaikan, di mana dia juga mengajak para audiens yang datang ke sana untuk memanfaatkan waktu dan uang mereka untuk membuat perubahan besar dan menyelamatkan aspek kehidupan. 30 years after Marshall made his address, which was 30 years ago, as my class graduated without me, technology was emerging that would make the world smaller, more open, more visible, less distant. The emergence of low-cost personal computers gave rise to a powerful network that has transformed opportunities for learning and communicating. The magical thing about this network is not just that it collapses distance and makes everyone your neighbor. Analisis yang selanjutnya yaitu pesan akurat. Pesan yang disampaikan di dalam pidato Bill Gates itu menurut saya adalah akurat karena dia menyampaikan berdasarkan pengalamannya ketika dia berkuliah di Harvard University, dan dia juga menyampaikan hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat melalui Microsoft yang dia dirikan. I left Harvard with no real awareness of the awful inequities in the world, the appalling disparities of health and wealth and opportunity that condemn millions of people to lives of despair. I learned a lot here at Harvard about new ideas in economics and politics. I got great exposure to the advances being made in the sciences. But humanity's greatest advances are not in its discoveries, but in how those discoveries are applied to reduce. Dan untuk prinsip yang selanjutnya di dalam pidato Bill Gates yaitu bebas dan tanggung jawab. Bebas di sini ialah dia bebas menyampaikan isi dari pidatonya, di mana dia menceritakan bagaimana pengalamannya ketika berkuliah di Harvard. In line with the promise of this age, I want to exhort each of the graduates here to take on an issue, a complex problem, a deep inequity, and become a specialist on it. If you make it the focus of your career, that would be phenomenal. But you don't have to. Kritik membangun. Ini adalah prinsip yang terakhir dalam komunikasi Islam, yaitu dia di sini menyampaikan kepada lulusan Harvard untuk selalu menghadapi masalah dan menjadi ahli di dalamnya. Nah, itu tadi adalah video analisa yang dapat saya sampaikan berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi Islam di dalam pidato tokoh internasional yaitu Bill Gates. Nah, di dalam pidato Bill Gates itu ada beberapa prinsip-prinsip komunikasi Islam yang ia terapkan di dalam pidatonya, dan ada beberapa juga yang tidak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata ataupun nama. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.